tori leki, tori taki. Gale je va we gwen je kaba fa we doen. Aso dia mate abaka. Dau bari akonde wamoi ka kiti lobby odi. Adat warom saide so odi. Tide 1 oktober. Tide siko begin aini sana baka. Anyusko yali fu 2020, 2021. Adati begin tide. En kakiti go na la de score picking vanaf kleuter tjanga mo hi wan di begin tide. Wat dan ala score bijete. Tansu awanta fasi fu gwa score no. Dat dan nou se fi wani. Na sikidie kon seke wa nya go ndapu. Dus daarom meke onderwijsminister denki wanta fasi makandi angala de stawang di awang konifu asikose. De denke en de potien ana hiwiki e wasko mo. Yabi de te kisi rosa de si kan de di na e wasko. Kan de bakan na imu gotu en sata ook toe. Dus ala de zon dat ik kom ay nga nyum fasi fu wasko ay aliaso. Wel leven dat ik 1 oktober. Siko begin baka fu de wan die begin 1 oktober. Wan mogwa nyamu de abide tawan die ostart. Ala de vrouw sefi de meester ujide wan kaki power wan lobby en taki mekere holi tanga. Wanda konde sefi jange fasi fafugwa siko asko yalia. Nanga de wane ke fam take kaba. Mara fasi fa akonde de no akove. Dat ook dat ik alles maar hoort aan de scope vanaf dag 1, vanaf tide, je begint je best. In ongo taki, sa je vrouw je tide. Sa nee, atide je begint ka, vanaf eerste waka van je vrouw kwa je klas. Na pe ubi janga les kaba. Adi odi u begin ba arki bum fa jaudi. Alasani. Wan kaba vasko yalia. Ala de wan di be lafu. Mulafu baka. En de wanja be komoto bunjide. Dat betekent yo meken buno. Ja? Dus dat holu sevi. Uno teka sko meke krap. Uno denki fu boro waka waka souma. En dat reden zij de mekem takeso. Uya ko fepsanya. Anga la de regels tanga. Toku lanti konde. Teka ukasi taki. Siko bigi. We wa masidon so, wa masidon fu holia hi konde baka. E de yong wai holi baka na hi konde toekomst sevi holi. En nada una afta kabara toekomst. Bika uta abaka ka da so toekomst we da kipego. Ibograi. Dus vanaf tide we start keihard holi tanga holi punti de abibia ini sevi. En na so holi godo. Augustus tayali da we la fubaka. Bograi nangala we begi gadu tu daki akove sa sakadio. Ya. De sko holemu. Charasko waka demande raiwagi dem busman u takyanga desma a festival dem de na bus o mesamam de in de bus. Ya. Abisan die lobby yana. Dat die alles koropiking. I ouders bij wan die alle snesi wenke sele no. Dus met de bij wan die I abeni tas I go pay mu lobby. Tas ena ide so langa di holy wansani. I holy money so anga so I lobby moi ayana. Bare dus ko holy sevi na pesi pe holy sevi. En in neusmondkap of een mondneuskap. De zorgutaki i aben buang. Nakate ga hausani ana uyepi. De selino no omya in een pakje zo. Kan de 50 kolu, kan de 100 jaini of zo. Je baie pochape. Wana ala de apting aben fanudu. Am gwanga asko. Isana I go taki go asko go as aksi excuse
taki tide inabi of zo. Nee, mi hoop taki de school sevi. Abi ook toe, if wasani pasa ya poisabi, da school kan fwa olo dape, tapa moment dati. Want wa mude sonde. En wa met taki taki ipi. Me go pocha school awede de sani, fuleli awede. Wa met taki ipi, ali cheke choja in den bus. Lanti taki kaba, ya met taki in ya bus. I wei, i neus, mondkap, i go in a bus, i dianga yo ansmet sani, frelobia yana, i go isi do mooi. Adeve taki of u go gritty skin. No, and I pay. We feti va corona, go. Isabi de mooi feestje toch? Vakantietrip, trip, school feestjes. Alles aan dat die, wani baka. We eva corona de wa offende den. Begrijp, ifu yali wan holi wan feestje. Ja, amman baka. Wan no. Lanti otre op straat, desma je borre holi feestje. I awan los ma, bizem no sa. No mo dem hor feestje. Arka konde, arka regere sa taki. Na de fetanga we kwanga de welfa corona e tapu baka. Pa no na tapu baka chinso e ke fauye alwel tusma de deta de baka. Maar dat ina u tapete. A holi de wet fu lanti helemaal boom kabada corona teke plena gwe baka. Joje fisem, abi fisem jabe kom na fukonga gwe abe pai. No abe pai a borokon maar da borogwe baka da o de corona vrij en zolang o de corona vrij de sataki ubung da alla feestje kan holi baka alla de tweety uitstapje alla de shitty san die bede ai de baka fi ontspanning ja maar meko potje de na sko jo bidia so kono tekelo lo taki fe taki wan lo taki lai wan los mai horden bisa kan lo taki en mek de stom na piside fulo lotaki ko luku a corona ko pota corona a fesi fulo ku fa de sanego ya ma utaki du va feische des ma je boro erveje i non takira kere or ko takwa mai ya mutakira kere duan sanangai nei na yu duan sanangai sefi wande taigi no ma holi feische ye go holi feische spante kwa me reison bieti e boro tai da hansa droki aso ama lancha wani de kon manya konde je lukwa corona problem no wani ma faye de nadia wanyo na fasi fu feti corona mata vet corona fasa gwe baka wanta tanga yesi ma ya mai fu fecha gwe da u de fraya nya konde da u kamu fray baka ya do zo horri ke nga pistor yuta kide fu de resfa konde we yetaki sanyego pikiso mai abiren maite yetaki teikara keren ya ba utaki ujara kera kans meke den chado sare go miti sare tekiaba fale sifu sekai ko jira kans tere seka ko tak bena wayari dai fu asina wasani da umaktakia ma meke ujida rente meke de dude woko akengi de tak de chako meke akengi kon ya dori leki dori taki dat bedentide te tawi ki baka angawang menki bele mele wang baka ma disbede futide horubum ade tori ju taki tide bral de skorochi ya Yes, it is.